سلام كما يصنحوا تواتن كبراتن تخاتل تدبي تي في نسعى زدالنا لكم حصرتن واناون زيناتات زينالكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنا ايو بكندي ارسته نطبتاتهم كنفلم نمحكمي قدعات كويناتن مملاس تمزابلتن زوعل قلت متخاب اتوت كم زكايد جزياو محدار تقراي افليتوم كابيني ممحدار كتما عدقرات نلالي 30 عامت كيلم عز انحت شعاتنت وخلت هكتار مريت نبانك مريت آتاو تغيرو نخالي كم محادر كمزو السنة آفليتوم سودان مس باكستان حدنت وحمشت بيليون أدقي وتدروات وارك تقبر أبجاف بتيحا تباهيلوم بريزيدانت إسياس أفوركي لومي مس منغستاو معكنات زينا أبهلو عالماون زباون معوالتات كم أون زبيتاو قدايات كالم حتت كايد مخانو تنتيروم منغست السودان دحري أستاد 3 عامتات كوينات ناب كارتوم تمليسو ناب زرزرو سيرنا لنا مسألتاو زيناتات بينيام حدش سناي مكتتال نمحكمي قدعات كويناتن مملاس تمزابلتن زوعل قلت متخاب اتوت كم زكايد جزياو محدار تقراي افليتوم تي متحوار متخاب حافتي كابز تفلالي اكالات نقارون كالوتن الساتفلو كم زخون ونت حبيروم اكابي كوميتيت متخاب حافتي دكتور ابراهام تخستم ناب تقراي كل اخذ قبو بجيت بتزدل منقدي زي ممتو ابك فتوم زقبوم عمامات كبير انكفات مفتارو تزاريبوم تمتقاو حافتي بهراو صاوعيتي زبولو دكتور ابراهام تخستم اوشت عادي هون وصا زركب كل تግራይ ክሳተፈሉ ከም ዝግባውን አመላኺቶም تمتقاب بمتكلات ግልጽነት ተሓታትነትን ካልኦት መሰረታዊ መትከላትን ዝድገፍ ከም ዝኾነውን ተመልኪቱሎም ንጉዳት ጀጋኑ ተጋደልቲ ዝውዕል ገንዘብ ዘይምርካቡ ግቡእ ሕክምና ክግበር ከም ዘይተኻኣለ ድማ ተገሊጾም ምክትል አካቢት ኮሚቴ ዶክተር ምሕረት በየነ በወገነን تي تكبار بسرعات أوريت زدقافن نهزبي قلت بزخونا من قدي زوغن مخانون تزاريبا تم التقافتي نداق محويت زوع المخانون تملاقيت اللهم كابيني محضار كتما عدقرات نلالي 30 عامت كيلم عزز انحد شعاتنت بخلت هكتار مريت نبانك مريت آتاو تغيرون خالق كم محادر كمزو السنة آفليتوم كدميش عند شعاتن 183 عامت مرد جميروم نشدشت سبهابتي كلمع وعلى تفري مستوهاب مريت زاقيد بتوعل استعصروا العلامة بزي ملمعهم خاب سبهابت تمنتيلو نابانك مريت آتاو كخون حج نزلو كبير ناي منبرن هنتسات عداقا ما أخلص تودو بسدراس وعاتن حربنياتاتن كم محضر وسينوم حلاف بيت صفة الطاقمان محضران مريتن كتما عدقرات آيتا تولد تسفاي كم زغلتوهم عب كبابي زيرو خلتا قبلي زوبا حدا نتوب فابريكا نختم حرشان مرابح انسسان توهاي بزنبره بتماثالي ابت ابيا 03 زوبا حدا ابت ابيا 06 زوبا 6 نمربح انسا تبهايلو صنحه بحافشا كم كتما شعاتنت بخلت هكتار مريت تمنتيلو نا بانك مريت اتاو كخون نسدراسو واتن حربنياتاتن نخوعلن كم حدرن كابيني ممحدار كتما عدقرات كم زوسنه حبيروم توم سوهابتي نابلمعاتن خاطو ببعامتو بتداغامي حبرلهم كم زنبره زغلصو ايتت ولدم تنخوستو سينزلو سغومتي بمسرت حق مريت توم كلته بغزياو نختم حرشا نعست 5 عامت بوتا وسيدوم زيلمعو توم استرفر بعد سبحابت دمام مريت نستوهابم علامه نابسرح زياتون كليلهم حاصيروم نبوزح عامتات زحازون زتوسن حقاو سغومتن مخانو غليصوم ابتختما ل 30 سبحابتي انفستمنتن بفولي چرتا ليزن زوسودو كم زلو زغلصو اتوم حلافي كساب حجي مولو بمولو ناب لمعاتن زياتو اتسغومتي زقصل مخانون افليطوم نا حزبن منغستن مريت حيزوم ناب سرح زياتون اب زي غب معلا زو علون سبحابتي ناب لمعات كاتون اب حويت ختمان ام مفتار عدل سرح مناسي اجامم كواصو ايتتو ولدت حساسيبوم كبل غدات كومونيكيشن كتما عدقرات حابيروم سودان مس باكستان ناي 1.5 بليون عدقي وتادروات وارك تقبر ابجاف بزيحة تباهيلوم باكستان بالاين سعود عرب سودان ناي 1.5 بليون دولار نايت وار سمعن مقبار امودا تادرجا كمزلا رويترز حابيرو لهم زدما 10 كي 8 قللت متقعت نفرتي ل 200 كاميكازا درونات
ስርዓት ምክልኻል ኣየር ኣሰልጠንቲ ሱፐር ሙሹሻክን JF-17 ዘጠቓልል ተባሂሉሎም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ ምስ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኣብ ህልው ዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት ከምኡውን ዘቤታዊ ጉዳያት ቃለ ምሕተት ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሮም ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ 2025 ቋፅራ ፈረንጂ ተማሳሊ ቃለ ምሕተት ከካይዱ ምንባሩ ኣይርስዓን ኣብቲ ናሽዑ ንክልተ ሰዓት ዝቐጸለ መደብ ኢሳያስ ንዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ነቲ ኣብ ቀዳማይ እብረ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዝተፈተነ ምምሕያሽ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብዛ ሓድሽ ምልሶ ትራምፕ ዝብገስ ዘሎ ሓድሽ ጽምዶ ምስ ዋሽንግተን ጸገማት ኣህጉር ኣፍሪቃ ጉዳያት ኢትዮጵያን ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝዛመዱ ዛዕባታትን ኣልዒሉ ነይሩ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ፕሬዝዳንት ኣፉ ኣብ ዝኸፈተሉ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ከምኡውን ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ፋሒሉ ዝርከብ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጣዊ ሃገራዊ ጉዳያት ዘተኮረ ንህጹጽን መሰረታዊ ጠለባቱን ዝምልስ ጭቡጥ ፍትሓን ተስፋን ዝህብ ሓበሬታ ውሳነ ወይ ስጉምቲ ክሰምዕ እዩ ዘቋምት ሕጂ እውን ሕቶታት ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብዝተፈላለዩ ጸገማት ተሳቀ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ ኣብ ስደት ኮይኑ ለውጥታት ክርኢ ዝብህግ ህዝቢ ኤርትራ ግቡእ መልሲ ይረክብ ዶ ይኸውን ዋላ እቶም ቀንዲ ሃገራዊ ውሽጣዊ ጉዳያት ተጎስዮም ይሕለፉ ይኾኑ ኤርትራውያን እንታዮም ካብትን ልዕሊ 33 ዓመት ዝመርሖም ፕሬዝዳንት ዝጽበዩ ዝብሉ ይርከብዎም ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ዓለም ኮይና ኩነታት መነባብሮ ህዝባ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እናንቆልቆለ መምጽኡ ተሓቢሩ እዮም ቆልዑ ኤርትራ ሓደ ካብ 5 ጥራይ እቲ ዝተሓተ ደረጃ ምልኣተ ምግቢ ከም ዝረክብ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣመላኺቱ እዩ ብሰንኪ ድርቂ ብኩራት ቀንዲ ጠወርትን ኣለይትን ከምኡውን ናሃር ዋጋታት ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝቢ ብድኽነት ይሳቀ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ከተማታት ዝነብር ህዝቢ እውን እንትኾነ ካብቲ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ሕሰብ መነባብሮ ናጻ ክወፅእ ይከኣለን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ርእሲ ከተማ ኣስመራ ዘሎ ዘይንቡር ትርኢት ንባዕሉ ንኩነታት ነበርቲ እታ ከተማ ብንጹር ዘርኢ ምዃኑ ናብታ ሃገር በፂሖም ዝተመለሱ ዜጋታት እውን ክገልጽዎ ጸኒሖም ኣብ ጎድናታት እታ ከተማ ቆልዑ ሒዘን ዝልምና ኣደታት ካብ ዓይኒ በጻሕትን ነበርትን ዝተሰወረ ከም ዘይኾነ እውን ተሓቢሩ እዮም ብጀካዚ ነቲ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ስደትን ዝተረፈ ዝኸውን ናይ ስራሕ ዕድላት ኣዝዩ ጸቢብ ብምዃኑ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ሽቕለት ኣልቦነትን እናገነነ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዮም ኣብ ጎድናታት ደቂሶም ዝሓድሩ ቆልዑ እውን ሓደ ካብቲ ኣሰካፊ ምስልታት ህይወት ኣስመራ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ዝበልዕዎ ምግቢ ንምምእራር ኣብ ፈቐዶ ውራያት ዝቕልቀሉ ናብ ልመና ዝወደቑ ዜጋታት ተሃገር እውን ይውስኹ ምህላዎም እዩ ዝንገር እታ ልዕሊ 1300 ኪሎ ሜትሮ ዝንውሓቱ ገማግምን ዘይተበርበረ ሃብታ ዓሳን ዝሓቆፈ ቀይሕ ባሕሪ እትውንን ኤርትራ ንናይ ባዕላ ውሕስነት ምግቢ ንምርጋጽ እንትኾነ ብዝግባእ ክትጥቀመሉ ዘይምኽኣላ ንብዙሓት ዜጋታትን ወጻእተኛታትን ዘደንጹ ኮይኑሎም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ነቲ ኣብ ዘቤታዊ ተጠቃምነት ሃብታ ዓሳ ዘጋጠመ ፍሽለት ካብ ምእማን ሓሊፉ ጭቡጥ ፖሊስታት ይኹን ተበግሶታት ክወስድ እውን ኣይተራየን ብሓፂረ ዘራርባ ደማሚርና እንተሪእናዮ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ዓመታት ካብቲ ኣሎ ዝበሃል ጸጋ 10 ሚእታዊት እውን ክንምዝምዘ ይከኣልናን ክብል ኣብ 2013 ቋፅራ ፈረንጂ ተዛሪቡ ምንባሩ ኣይርስዓን ኣብ 2011 እውን ሎሚ ጥሜት የለን ዓሚ ጥሜት የነበረን ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ እውን ጥሜት የለን ኣብ ኤርትራ ዝመጽእ ጥሜት የለን ክብል ዝኣተዎ ተስፋ ብሰንኪ ፖሊሲ መንግስቲ ድርቅን ካልኦት ረቋሕታቱን በኒኑ ተሪፉ ክበሃል ይከኣል ኢሉ እቲ እንኮ ንቁጠባት ሃገር ዝሕንኽ ዘሎ ኣብ ወፃኢ ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝስደድ ገንዘብ እዩ እዚ እውን ብሓደ ወገን ትሑት ሸርፍን ልዑል መጠን ክፍሊትን ብኻልእ ወገን ድማ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ካብ ደገ ደገፍ ዝረክብ ስለ ዘይኮነ ንሕሰብ መነባብሮት ሃገር ንበይኑ ክፈትሖ ከም ዘይከኣለ ሩድዩ ኣብ 2021 ትካል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት UNDP ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ بمعكن سبعو معبالة HDI بادو نتر 4.9 ዘለዋ ኤርትራ بدرجة عالم كابل 191 حاجراتن جزاءاتاتن مبل 176 سريع نيروم بريزيدانت ኢሳያስ ኣብ ዝቀረበ ዓመታት ንፍሽለ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት መንግስቲ ብወግዒ ክእመን ጸንሒዮም እንትኾነ ነቲ ውድቀት ሓላፍነት ኣብ ክንዲ ምስካም ናብ ካልኦት ብምስጋር ከም ሰቡ ከማርር እዩ ዝስማዕ ካብ ሓሊፉ ንብዙሓት ኣገደስቲ ጉዳያት ሙሉእ ብምሉእ ብምጉሳይን ንውስናት ብምትንኻፍን ዝበዝሐ ግዚኡ ኣብ ጉዳይ ጎራብቲ ሃገራትን ዓበይቲ ዓለማዊ ጉዳያትን ንምትንታንዩ ዘጥፍኦ ተባሂሉ እዩ ዝንቀፍ አቡ ሃሽም ኣብ ትቅድም ሕጂ ምስ ቢቢሲ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ሓንሳብ ተንታን ፖለቲካ ኮይኑ እዩ ዝቀርብ ኣብ ክንዲ ፕሬዝዳንት ሓንቲ ሃገር ዝኸውን ይብል ኣብ ምትንታን ዞባውን ሃገራውን ኩነታት ንፍዑ ዝመስል ግን ከም ሓደ ፕሬዝዳንት ዝጽበዮ ጉዳያት ድማ
ኣሎ ብምባል ጠለባት ህዝቢ ክሰምዕ ከም ዘለዎ ይዛረብ። መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ኣስታት 3 ዓመታት ኩናት ናብ ካርቱም ተመሊሱ። ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኩናት ሕድሕድ ድሕሪ ምውልዑ ንኣስታት 3 ዓመታት ማእኸሉ ኣብ ፖርት ሱዳን ገይሩ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ተመሊሱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ብሰንበት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ናይ ተስፋ መንግስቲ ብወግዒ ናብ ካርቱም ተመሊሱ ከም ዘሎን ነቶም ብኽባን ስእነት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ላሕ ኢሎም ዝጸንሑ ነበርቲ ካርቱም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንኽረኽቡ ክሰርሕ ምዃኑን ቃልኣት እዮም። ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪዕ ናብ 2023 ቋጽራ ፈረንጂ ዝጀመረ ኩናት ብጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ቀልጢፊኡ በቶም ብጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሕሜት ዝምርሑ ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕ ተደፊኡ ካብ ካርቱም ወፂኡ ነይሩ። ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ነዊሕ ዝወሰደ ምርብራብ ነታ ርእሰ ከተማ ብዝሓለፈ መጋቢት ዳግማይ ተቆጻጺርዋ። ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ነበርቲ እታ ከተማ ጥራይ 15 ሚልዮን ሓዲሞም ከም ዝወፁ ይገልጽ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሮም ግን ገለ ነበርቲ ናብታ ከተማ ይምለሱ ከም ዘለው ይሕበር። እቶም ካብታ ከተማ ክወፁ ዘይደለዩን ዘይከኣሉን ኣብ እዋን ዳዕመ ሰሪዕ እታ ከተማ ኣልማ ምስርቅን ዝምታን ከም ዘጋጠመ እዮም ዝምስክሩ። ኣብ ጥቅምቲ ኡጋቺ ዳንኤል ዝተባሃለ በዓል መዚ ሕቡራት ሃገራት እቲ መሰረታዊ ዝበሃል ህዝባዊ ኣገልግሎታት እታ ከተማ ፈጺሙ ደው ኢሉ ናብ ዝበሃል ደረጃ ከም ዝወረደ ገሊጹ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ካሚል ኢድሪስ ኣብቲ ብሰንበት ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክ፣ ማይ፣ ማእከላት ጥዕናን ስርዓተ ትምህርትን እታ ከተማ ንምምሕያሽ ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ። ብተወሳኺ 2026 ነታ ኩናት ካብ ዝጅመር ብውሕዱ 150,000 ሰባት ዝተቐተሉላ ሱዳን ዓመተ ሰላም ክትኮነላ ምዃና ገሊጹ። ኩናት ሱዳን ካብ ዝጅመር ኣስታት 12 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም። ካብዚ ብምብጋስ ሕቡራት ሃገራት ንኹነታት እታ ሃገር ኣብ ዓለም ካብ ዝተረኣዩ ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ክብል እዩ ገሊጹዎም። እቶም ኣብ ኩናት ተጸሚዶም ዘለዉ ብክልቲኦም ጀነራላት ዝምርሑ ሓይልታት እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ሰፍ ዘይብል ግፍዕታት ከም ዝፈጸሙ እዮም ዝኽሰሱ። ክሳብ ሕጂ ንክልቲኦም ወገናት ናብ መኣዲ ዘተቕሪብካ ሰላም ንኽፈጥሩ ዝተገብረ ዝተፈላለየ ፈተነታት እውን ክሰምረ ይከኣለን። ምትእትታው ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ነቲ ኩነታት ዝኸፍአ ከም ዝገበሮን ጸብጻባት የመላኽቱ። እምበር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓ ዝዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ። ስለትምክትታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸበ ሰሰናይ ንዓኹም።